अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया जागो। और एक नई सुबह, एक नई शुरुआत एंड एक और मौका, एक नया मौका कि हम फिर अपनी गलतियों को ठीक कर सकें और एक नया रास्ता, अच्छा रास्ता ढूंढ सकें। और हमारे साथ मौजूद हैं सेट पे बहुत ही हमारे स्पेशल नवाए वक्त के सलमान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिल्कुल 100 शो पे आप बहुत याद बहुत अच्छा प्रोग्राम था जी आपका, और आपने अपनी टीम को प्रमोट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। टीम तो लश्कारे मार रही थी, है ना, सबके खास तौर पे कि कईयों के पैरों में भी नुमाया थी। अच्छा नाजरीन, सबसे पहले तो बहुत 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 मुबारक हो पूरी मुल्क को, पूरी कौम को बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैं जो सबसे ज़्यादा चूं चूं करती थी, हम सब की मुंहों पे जिप लग गया, क्योंकि द टीम हैज़ प्रूव्ड कि व्हेन वी नीड देम दे कैन शाइन। और अब मेरे ख्याल में फाइनल में जो भी आउटकम हो, मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ। मैं देखें, मायूसी की एक कैफियत में पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह खुशी का इजहार किया है, वो खुशी उनके चेहरों से नुमायां थी। और फिर वही बात कि हमेशा कौम मुल्क के हवाले से छोटी छोटी खुशियों को भी ज़्यादा और इस पर ज़्यादा जोश व खरोश का इजहार करके अपना तौसीस करती है। अच्छा, पीएम सन इलेक्टेड अनअपोज्ड पीएससी चेयरमैन इन पीए, और member of the Punjab Assembly Sayyid Abdul Qadir Gilani, who is also the son of the Prime Minister, has been elected the unopposed chairman of the Punjab Assembly's Public Accounts Committee. देखिए, इसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है। ये तो ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे जो पहली दफ़ा पंजाब असम्बली के रुकन बने, उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के फर्स्ट कज़न मखदूम अहमद महमूद, जो साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं और साबिक सूबाई वज़ीर हैं, सीनियर रुकन हैं, वो भी इस कमेटी के मेंबर थे, और उन्होंने अपनी सीट से इन्हें अब्दुल कादिर गिलानी को इलेक्ट करवाया ज़िमनी इलेक्शन में, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इस बुनियाद पे कि एक जूनियर रुकन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रोल बड़ा अहम है, चूँकि हम पाकिस्तान के अंदर करप्शन की बात करते हैं कि करप्शन का सद्भाव होना चाहिए, तो इसमें यकीनन ऐसी इंपॉर्टेंट कमेटी का चेयरमैन एक सीनियर रुकन को होना चाहिए था। बिल्कुल, ये कल ही चूँकि ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए, और इसके बाद की डेवलपमेंट ये है कि मखदूम अहमद महमूद इस कमेटी से रिज़ाइन कर चुके। ये ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामी पार्टी ने फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स ट्रेन किए हैं, और वजीरिस्तान में भी एक है फेयर, और अबाया इन्होंने पहना होगा, और कहा गया है कि बिल्डिंग्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट्स खबरदार हो जाएं, बिल्डिंग्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को टारगेट किया जाएगा। देखें, इस तरह की एक रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई थी कि जनूबी पंजाब के किसी शहर में मौलाना अब्दुल अजीज़ की आमद पे कुछ लड़कियों से, कुछ ख़वातीन से हलफ लिया गया है। बहरहाल इस हवाले से हुकूमती इदारों को अलर्ट होना चाहिए, वो तो ये करेंगे। देखें, जब जंग होती है तो जंग में हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप वहाँ पर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ख़वातीन, बच्चों को, तो लाजमी वो भी अपना हर ऑप्शन बुरेकार लाएंगे, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की रिट के हवाले से, पाकिस्तान के अदारों के हवाले से। एब्सोल्युटली, तो हम मज़ीद खबरदार रहें। और एक कॉलर मौजूद है, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सीमा बात कर रही हूँ कराची से। सीमा, उस दिन आपने 100 शो पेश किया, बहुत मुबारकबाद। हमने फोन करने की बहुत कोशिश की, नहीं मिल सकी लाइन। आज आपने अनी साहब को बिठाया हुआ है, बहुत खूबसूरत, बेलाग बेबाक तबसरा करते हैं, यानी सही तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं, जिससे बड़ी खुशी होती है। मैं आपकी तवज्जो जो है, ये परसों से हमारे कराची, शहर कराची में बिल्कुल बिजली का जो है तवील तरीन ब्रेक डाउन रहा। ये हुकूमती नाअहली है, गुड गवर्नेंस के दावों और तरक्की के नारों की नफी है। आप देखें कि शहरियों को किस तरह से आपने अंधेरे में मुब्तला करके इनको नफ्सियाती मरीज बना के रखा। और अगर चलना ठीक है, कोई फरी टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी तो कोई बात नहीं है, ये हमारे वजीर आला, गवर्नर साहब और दीगर वज़रा उस रात फरा नाज इस्फहानी साहिबा, जो हुकूमत के बहुत करीबी एक मुशीर हैं और असेंबली हैं, उनके कजन्स की शादी में ये सब के सब शरीक थे। दुख तो ये है कि ऐसे मौके पर अगर हुक्मरान अगर हमारे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते तो आवाम ये समझती कि चलो जी, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तकलीफ तो आ गई है, लेकिन हमारे हुक्मरान हमारे पुश्त खड़े हैं, हमारे साथ हैं। वो ये नहीं कि वो खुशियों में जाके शरीक हैं। एक दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे सदर साहब ने बयान दिया है कि दहशत गर्दी के लिए मनमोहन सिंह का ये कहना है कि अभी कुछ वक्त लगेगा। भाई,
آپ ہمیں اتنی، ہم پاکستانی قوم ہیں، غیور ہیں، بہادر ہیں، ہم تو پہلے امریکہ کے آگے جھکے، اب ہم نے انڈیا کے آگے جھکنا شروع کر دیا ہے کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں بڑا دکھ ہوا اس طرح کے بیان سن کے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کے جو حکمران جو ہم پر نازل کر دیے گئے ہیں یا مسلط کر دیے گئے ہیں، یہ صدر صاحب این آر او کے نفسیاتی دباؤ میں آئے ہوئے کس قسم کے بیانات دینے لگے ہیں؟ سیماب، ان حکمرانوں کو حکومت میں لانے کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں، ذمہ دار دیکھیں، وہ تو عوام نے اس وقت ہم ہی ہے نا، گیم تھی بے نظیر بھٹو کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے، لیکن حزب اختلاف کا کیا کام ہوتا ہے؟ حزب اختلاف بھی کوئی کمزور حزب اختلاف نہیں ہے، وہ خاصی تگڑی حزب اختلاف ہے، مضبوط حزب اختلاف ہے. اس کا کام ہے کہ ایسے ایشوز پر وہ کہے کہ صاحب آپ پاکستانی قوم کی غیرت اور اہمیت کو نہ کھوئیں. ایسی بیروتی کی ایسی بے سما ہم نے کبھی نہیں دیکھی جس طرح کے اب بیانات دیے جا رہے ہیں. نگر نگر ایک جہاز لے کے پھرا جا رہا ہے، کشکول باغ لیے پھر رہے ہیں ہم. ایسی بیروتی کی سما ہم نے نادیہ کبھی بھی نہیں دیکھی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سیماب صاحبہ، زندہ و جاوید قوم ہے. انشاءاللہ بالکل ہم زندہ ہی رہیں گے، اجاگر رہیں گے. لیکن یہ ایک بات ہے سیماب صاحبہ کہ بالکل صحیح پوائنٹ ہے، درست پوائنٹ ہے. دو ایشوز پہ انہوں نے بات کی. ایک تو یہ بات درست ہے کہ کراچی میں بجلی کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور یہ حکومت کے لیے چیلنج ہے. آپ اس کی ذمہ داری کس کو دیتے ہیں؟ راجہ پرویز اشرف نے تو کہا ہے کہ اگر کیسی نے صحیح طرح کام نہ کیا تو حکومت کی وہ خود کنٹرول سنبھال لیں گے. راجہ پرویز اشرف صاحب کا یہ بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ نومبر دسمبر تک ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. بات یہ کہ ہوا میں باتیں کرنے کا سلسلہ بند کرنا چاہیے. یہ حقیقت حال نہیں، زمینی حقائق کچھ اور ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر صنعت کاری کا عمل ختم ہو کے غنی صاحب، یہ تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جو حکمران ہیں اس طرح سے جس طرح یہ کہہ رہی تھیں، یہ تو عوام کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ کہیں کافی جو ہمارے حکمران ہیں وہ نہیں ہے عوام کے ساتھ. عوام نے منتخب انہیں اس لیے کیا ہے کہ ان کے تمام مسائل حل ہوں. وہ نہیں ہے ساتھ. اب کیا ہوگا؟ اب وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم نے دیکھ لیا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیموکریسی میں ان کی بلا سے جا کے وہ تصویریں کھنچوا لیتے ہیں کسی کیمپ میں جا کے، اور بس ان کا کام ہو گیا. جمہوریت کا حسن تو یہ ہے کہ اگر وہ ایکسپوز ہو گئے تو پھر دوسروں کو دینا چاہیے. لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ 5 سال تو پورے کرنے پڑیں گے نا. نہیں تو 5 سال پورے کرنے. دیکھیں بات یہ کہ ملک کے اندر جب بحران ہوگا تو فیس تو نہیں کرنا پڑے گا نا. آپ یہ کہہ کے تو آپ ذمہ داری سے نہیں میں بری. اب جتنے بھی بش نے مسئلے مسائل کھڑے کیے، امریکہ ہیڈ ٹو ویٹ فار دی الیکشنز. لیکن انہوں نے ایک اور ایشو کی طرف بھی بات کی ہے، وہ انڈیا کا، اور منموہن سنگھ کے سامنے ہمارے پریزیڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اس طرف دہشت گردی کے حوالے سے اچھی خبریں دیں گے، ہم منموہن کو جواب دہ نہیں ہیں. اور دوسری بات ہے انڈیا کو اگر ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ واٹ ہم لوگ کیا بھگت رہے ہیں ٹیررزم کی وجہ سے، ہم لوگ کیا بھگت رہے ہیں. نہیں تو یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ کیا انڈیا دہشت گرد نہیں ہے؟ کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو تحریک ہے وہ بھی ایک رد عمل ہے. بالکل. سو مچ سلمان غنی صاحب فار بینگ ود اس.